सगळे ऑपोजिशन MLAs वांगडा आसले तुमचे. आमचे जे सेशन 6 मार्चाक सुरवात जावपाक पयली सुवातेर वी कंडेम दीस एक्ट डन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ ब्रिंगींग सच अ शॉर्ट सेशन 14 दिसांचे बजेट सेशन मिनिमम 15 डेज आसपाक जाय आनी आमी सगळे ऑपोजिशनान जेन्ना BAC लास्ट टायम जाल्ली त्या वेळार आमकां अश्युरन्स दिल्लें की मिनिमम 25 वर्किंग डेज सेशन विल बी टेकन. हूंय ना हूंय चोयल्यार हो सरकार कित्याक भियेता प्रश्न निर्माण जाता. आनीक टुडे वेन ऑल द 7 MLAs वी स्पोक ऑन वेरियस issues of concerning our environment, issues concerning unemployment, crisis in the health sector, crisis in the law and order situation, crimes, murders, Madhai. All these were discussed. More importantly, म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांक Justice Ferdinand Rebello has sent a written charter, and definitely strategically all of us will make sure that whatever needs to be done in the interest of Goa and Goans as opposition MLAs, it is our duty. We will take this opportunity. But पयली सुवातेर स्पिकरान आमकां opportunity दिवपाक जाय, सेशन लांब जावपाक जाय. All of us have personally signed a letter to be written to the speaker. Anik, also we are going to meet the Honorable Governor. We are going to take an appointment, meet the Honorable Governor to make sure that he tells, he's the jenna आज तेका अधिकार आहा. आनीक अधिकार जेन्ना आहा ह्या प्रमोद सावंत सरकाराक सांगपाक, दोतोर प्रमोद सावंताक की म्हाका दिसता सेशन बजेट सेशन पयली सुवातेर आमचे मदें डावटूय जाता वेदर हे 14 दीस जातले काय कितें होय प्रश्न निर्माण जाता. So strategically we have all decided that whatever our views pertaining to the way what is happening in the state of Goa, unitedly it is our duty that keeping our political parties might have different ideas, but we feel as legislators what is important in the interest of the state to make sure that within ourselves एक जेन्ना आमी एकठांय जाता तेन्ना गोंयकारां पासत जातले आनी जे प्रश्न आनी जे मुद्दे आज गोंयकारां पासत हे रेज करपाक जाय स्ट्रेटेजिकली विथ द लिमिटेड एवेन्यू, लिमिटेड जे आमकां कॉलिंग अटेन्शन जावं दुसरे जे मिडियम मेळटा थ्रू प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन इफ बिल्स नीड टू बी पास, टेकिंग एवरीवन इन टेकिंग पिपल्स व्यू इन द कॉर्नर, वी विल रेज दिस इश्यू. तुम्ही आमी आयकलें की स्पिकर आसा, स्पिकरान हालींच एक मिटींग अटेंड केल्ली, थंय तांच्यांनी रेजोल्यूशन घेतलां खंय मिनिमम 30 दिसाचें सेशन हें वर्साक जावपाक जाय म्हणून. ना, स्पिकरान सेशन 30 दिसा जावपाक जाय, जायते स्पिकर एकठांय थिंगा व्यू आहा. हिंगा सरकार चिंतता एक दिसा पासून जातली काय कितें इतलो म्हाका दिसता आमकां एक डावट आहा. टू यूज वेरियस मिडियम्स, देर आर इलेक्शन्स that are coming. Anyways, it is our right to have a longer session. When you talk about the budget session, अरे इकरा मिनिस्टर आसल्यान म्हणजे एक्झाम्पल मुखेलमंत्री हो कितले पोर्टफोलियो आहा, ताणें गोल्डन जुबली केल्ली, इतले पोर्टफोलियो म्हणजे एक डिमांडाचेर 2 मिनटां उलोवप ऑपोजिशनान, एक मिनिस्टर आले हे डिमांडाचे. एंड बेसिकली 14 days, if you have 3 days basically for budget discussion plus आमगे प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन डे टेक्निकली शुड बी प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन डे, बट तेमी दे टेक बजेट डिस्कशन ऑन डिमांड्स एज वेल ऑन द फ्रायडे एज वेल. सो हें हूंय ना हूंय म्हाका दिसता पयली सुवातेर जेन्ना बजेट सेशन जातलें ऑन फ्रायडे जेन्ना पयले 6 March द फर्स्ट डे, वेदर प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन विल बी टेकन ऑर नो, दिस इज आर राइट ऑफ एन MLA. So after budget session he is going to shut, no more private members resolution, होय प्रश्न म्हाका दिसता निर्माण जाता. So we request the Honorable Speaker, he is the custodian of the House, it is his duty to protect the opposition and the ruling. It cannot be one-sided. आमकां last time one-sided दिसलें. तर आमी स्पिकराक सांगता जे प्रश्न STचे, OBCचे, गोंयान जे प्रश्न इम्पॉर्टंट आहाय, we want to raise, we require the number of days, time should not be curtailed.
So we have written a letter to him and we will also write a letter to the government. युरी बाबा आमी पळयता असेंब्ली खातीर तुमी युनायटेड ऑपोजिशन दिसता. फोण्या बायपोल जावपाचें आसा थंय युनायटेड ऑपोजिशन दिसतलें काय फक्त तुमी आनी गोवा फॉरवर्डूच वतले? केन्ना